अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्यामे से आम सेगमेंट अंदाज़े सुखन में मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा अयाज। मैं आपको अपने इस सेगमेंट के हवाले से बताती चलूँ जिसमें मुख्तलिफ शहरों से नामवर मुकर्ररीन हमारे पास आएंगे और अपनी सलाहियतों का जौहर दिखाएंगे। तो आज का जो मौजू है वो है जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। ये बात उस रसूल की जो बाबाए बतूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। इश्क इम्तिहान मांगता है सदर ज़ीवाकार, मेरी आंखों के सामने मुसब बिन नुमैर हैं कि जिनके लिबास पर शाही लिबास, खाना शाही ताम, ऐसे नाजों में पला के जो लिबास एक मर्तबा पहन ले उसे दोबारा नहीं पहनता। आज उसकी नज़र कमली वाले पर पड़ती है, वो रुखे मुस्तफ़ा पर फिदा हो जाता है, इश्क़ मुस्तफ़ा में फ़ना हो जाता है, सरकार का ग़ुलाम बन जाता है और यूं इश्क़ का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि माँ बाप की मोहब्बत मुसीबत में बदल जाती है, घर से दरबदर कर दिया जाता है। मदीना मुनव्वरा है, दरबारे रसालत सजा हुआ है कि सामने से मुसब बिन उमैर दाखिल होते हैं कि जिनके तन पर शाही लिबास आज अटा फटा पुराना लिबास, कि जिनके खाने के लिए शाही ताम आज फाकों से निढाल। इनको देखकर सहाबा की चीखें निकल जाती हैं कि ऐसे में मुसब बिन उमैर पुकार उठते हैं कि हाँ, आज मेरे पास शाही लिबास नहीं, खाने के लिए शाही ताम नहीं, मगर मेरा दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से पुरनूर है कि जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। कि सदर ज़ीवाकार, इश्क़ मुस्तफ़ा तो वो इश्क़ है कि जिस इश्क़ में डूब कर रब्बे कायनात ने कायनात बना डाली, कि जिस इश्क़ की बदौलत इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाया, कि जिस इश्क़ की बदौलत इंसान को इंसानियत का दर्स दे दिया गया, कि जिस इश्क़ की बदौलत यतीमों पर दस्ते शफ़क़त रखना सिखाया, कि जिस इश्क़ ने डूबतों को सहारा दिया, गिरतों को किनारा दिया, कि जिस इश्क़ ने अवैस करनी को बिन देखे सहाबी बना डाला, कि जिस इश्क़ ने सिद्दीक़ अकबर को अफजुल बशर बादस अंबिया बना डाला, कि जिस इश्क ने फारूक आजम को अदलो इंसाफ की आला मिसाल बना डाला, कि जिस इश्क ने उस्माने गनी को जुल्फुन नूरैन का लक़ब दिला डाला, कि जिस इश्क ने अली को बाबुल इल्म बना डाला, तो सदर अली वकार जिस इश्क में डूबकर मर्दाने अरब ने सर कटाकर बतला दिया कि जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। का सदर ज़ीवाकार इसी इश्क में डूबकर बिलाल हबशी ने अरब के तपते सहराओं में अहद अहद की सदा को बुलंद करके बता दिया कि जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। कि इसी इश्क में डूबकर मौला हुसैन ने अपना खानवादा लुटाकर बता दिया कि जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। कि इसी इश्क में डूबकर मुमताज़ कादरी ने सूली पर चढ़कर बता दिया कि अज़ल से अहले हक का यही असूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। सदर ज़ीवाकार, आइए आज खाके बनाने वालों के खिलाफ एहतजाज नहीं बल्कि ऐलाने जहाद करें, अपनी जाने सरकार के नाम पर निसार करें और दुनिया को बतला दें गैरत मुस्लिम जिंदा है। सरकार के नाम पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप सबकी समातों का शुक्रिया। हमारे अगले मुकर्रर हैं फिजान अहमद, जिनका ताल्लुक ओकारा से है। वो यहाँ लाहौर में हेरिटेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। इस उन्वान को सुनकर हैरान हो गया मैं अली वकार, और मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकला कि मुकर्रर हूँ न वाइज हूँ न साहिर हूँ मैं लफ्ज़ों का, मुकर्रर हूँ न वाइज हूँ न साहिर हूँ मैं लफ्ज़ों का, ज़ुबान बस साथ देती है मैं बातें दिल से करता हूँ। अली वकार 1400 साल कबल सरजमीन अरब जहालत के घटा टोप अंधेरों में गरक थी। इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही थी। इसके फलने
پھولنے اور پنپنے کی کوئی امید نہ تھی۔ انسانی سلامتی کی کشتیاں گرداب میں گھری ہوئی تھی اور وقت کی بے رحم موجیں اس عالم کے سفینوں کو دھکیل دھکیل کے گرداب کے حوالے کر رہی تھی۔ شرم و حیا کا تو جنازہ ہی نکل چکا تھا۔ کعبے کا الف ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا۔ عالی وقار اس مایوس کن فضا اور دل شکن ایام میں، عام الفیل کے موسم بہار میں، ایک ایسا دریچہ کھلا جس کے سائے میں رحمتیں ہی رحمتیں تھی۔ ایک ایسا نیر تابہ طلوع ہوا جس نے اندھیر نگری کو بکائے نور کرنا تھا، اور نبوت کی کڑی میں ایک ایسا اضافہ ہوا جس کو رب العالمین نے رحمت للعالمین کے منصب پر فائز کرنا تھا۔ اور ذی وقار پھر میں ایسے ماحول کو دیکھ کر یہ کیوں نہ کہوں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ علی وقار آپ کی آمد سے قبل سرزمین عرب نے ایسے ایسے رنگ دیکھے جو نہ دیکھنے کے قابل تھے۔ آپ اپنے افعال میں محمود، تعلیم میں معصود، جس کی رفت فرش سے عرش تک پھیلی ہوئی ہے، جس کی رحمت بحر و بر میں پھیلی ہوئی ہے، جس نے ریگستانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے ہو، جس نے خود غرضوں کو درد مند بنایا ہو، جس نے دشمنوں کو جگر بند ٹھہرایا ہو، جو غریبوں کا محب، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، اولین انسان اور آخری رسول کو رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب کرنے کے بعد میں یہی بات کہوں گا کہ اس سارے سما کو دیکھ کر وہ شاعر تڑپ اٹھا ہوگا کہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ علی وقار میں ایک ہی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی آمد سے قبل لوگوں نے کئی مرتبہ اور کئی لوگوں نے کتنی مرتبہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کئی مرتبہ اور کتنی مرتبہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، مگر آپ کی نبوت کے بعد کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ سب نے مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ آپ کی نبوت کی معراج ہے اور اس عاشق کی عشق کی دلیل ہے کہ جس نے کہا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ والسلام۔ آج کے ہمارے آخری اور تیسرے مقرر رانا مبشر علی ہیں، جن کا تعلق قصور سے ہے اور یہاں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ عشق مصطفیٰ، رائے مصطفیٰ پہ چلنے کا نام ہے علی وقار۔ اس طرز زندگی کا نام جو کفر، شرک، جہالت سے نجات اور اس لامتناہی مایوسی اور غلامی سے چھٹکارے کی نوید ہے، جس نے غلاموں بنائے رکھا لوگوں کو، اس زندگی کی نوید ہے جس نے بلال و یاسر کو وہ رتبہ دیا کہ عرب کے سرداروں پہ سبقت دلا دی۔ عشق مصطفیٰ روشنی کا وہ مینارہ ہے جس سے قیامت تک لوگوں کی زندگیاں منور ہوتی رہیں گی کہ علی وقار وہ عشق مصطفیٰ ہی تھا جو تپتی ریت اور سلگتے کوئلوں پہ عہد کی صدا لگاتا رہا۔ وہ عشق مصطفیٰ ہی تھا جس نے اپنی ساری جمع پونجی خدمت اقدس میں نچھاور کر دی۔ وہ عشق مصطفیٰ ہی تھا جس نے ایک اونٹوں کے چرواہے کو 22,000 مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ وہ عشق مصطفیٰ ہی تھا جس نے کنواں خرید کر فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ وہ عشق مصطفیٰ ہی تھا جس نے علی کو شیر خدا، فاتح خیبر بنایا اور حسین علیہ السلام کو باطل کے خلاف تنے تنہا لا کھڑا کیا کہ علی وقار وہ عشق مصطفیٰ ہی تھا جس نے سمندر پر کشتیوں کو نظر آتش کرنے کا حوصلہ دیا کہ یہ شان اس رسول کی جو بابا بطول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کہ علی وقار رائے مصطفیٰ کے بغیر زندگی بے معنی اور فضول ہے،
کہ हादिए बरहक की पाकीज़ा ज़िंदगी एक ऐसी मशल है जो तारीकियां उजालों में बदल सकती है। ये वो राह है जिसे सिराते मुस्तकीम कहा गया और जिसे इस राह मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब हो जाए फिर उसकी ज़िंदगी फजूल नहीं रहती आली वकार, बल्कि ऐसी संवरती है कि साजे फितरत से हर सू ये सदा सुनाई देने लगती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। ये थे आज के हमारे मुकर्ररीन। तो नताइज के हवाले से मैं चलूँगी मुकद्दस अमजद की जानिब। जी मुकद्दस, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका। SMCS TV की जानिब से जारी पयाम सयाम की हमारी इस खूबसूरत नशरियात में मेरा आपका सबका पसंदीदा सेगमेंट, जिस तरह आप जानते हैं अंदाज़े सुखन जारी और सारी है। हमारे साथ हमारे इस सेगमेंट के जजेस मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शहर जहानिया से ताल्लुक़ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। अपने तालीमी करियर में अरसा 10 साल फ़न तकरीर में नाम कमाया। ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन और डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में 12 बार फातेह करार पाई और मुतद्दद बार मुख्तलिफ इनामात की हकदार पाई। साल 2017 और 18 में चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम में लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए सूबा पंजाब में अव्वल पोजीशन हासिल की। मेरी मुराद अलीना अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो दूसरे जज जनाब शहर कराची से ताल्लुक़ है, शोबे के एतबार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अपने तालीमी कैरियर में 50 से ज़ायद मुकाबला जात में फातेह करार पाए हैं। जामिया कराची से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने फ़न के जौहर दिखा चुके हैं। मेरी मुराद जनाब जुनेद मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। आज के मुकाबले के हवाले से आप लोगों ने जिस तरह हमारे मुकर्ररीन को सुना, तो इस हवाले से हम नताइज की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो आप बताएं कि कौन आज हमारे साथ रहेगा और कौन आज हमें छोड़ के चले जाएंगे, और जो मुकर्ररीन की गलतियाँ और इसके हवाले से मैं आपकी जानिब बढ़ती हूँ। जी अलीना अरशद साहिबा। बहुत शुक्रिया मुकद्दस। सबसे पहले तो आज जिसने भी यहाँ पर आके बात की, यकीनन इस स्टेज पर आकर बोलना ही सबसे बड़ा फ़न होता है। हार जीत किसी की भी नहीं होती, हमेशा इंसान अपनी गलतियों से जो है वो सीखता है। तीनों मुकर्ररीन ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी जो है वो अपने जौहर दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स की वजह से हम जो है वो पीछे रह जाते हैं और हम अगले सेगमेंट में नहीं बढ़ पाते। मुख्तलिफ जो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थीं, वो आपका उतार चढ़ाव, आपका अंदाज़े बयां किसी भी जगह पर बहुत मैटर कर रहा होता है। तो आज उन्हीं की बुनियाद पर हमने इन तमाम जो हमारे मुकर्ररीन थे इनको परखा, और गलतियाँ जो थी वो मैं 1-2 बताना चाहूँगी। जिस तरह ज़ुबान बोला गया, लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ जो है वो मैं गुजारिश करूँगी हमारे जितने आने वाले मुकर्ररीन भी हैं कि आप लोग जब भी कहीं पर जाएं बोलने के लिए, तो आप लोग कोशिश करें कि एक दफ़ा लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ ज़रूर देख लें कि आप जो अदा कर रहे हैं उसको बोलना किस तरह से है। तो लफ्ज़ ज़बां है, इसके अलावा जनाज़ा नहीं होता, लफ्ज़ जनाज़ा होता है। बहरोबर और बहरोबर इसका तज़ाद भी है। इसके अलावा मुल्क नहीं होता, मुल्क होता है। मतलब ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन हैं और अक्सर मुकर्ररीन करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इसको देखना चाहिए। शिरक नहीं है, शिरक है। इसके अलावा ऊँटों बोला, जबकि लफ्ज़ टे है और ठे नहीं है। इसके फ़र्क पे भी मेरा ख़्याल है कि हमारे मुकर्ररीन को देखना चाहिए। फ़ातिह खैबर नहीं है, फ़ातिह खैबर है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक मुकर्रर बात कर रहा होता है तो उसके लफ्ज़ों पर इतना दबाव आ रहा होता है कि लफ्ज़ क्लियर पता नहीं चल रहा होता। जिस तरह एक मुकर्रर ने यहाँ पे बात की, वो बात जब अपना कर रहे थे तकरीर, तो उन्होंने शायद सदा बोलना चाहा और हमें लगा कि लफ्ज़ सबा है। तो ये तज़ाद भी नज़र आता है कहीं कहीं। ग्राफ आपका बहुत मैटर करता है कि आप लफ्ज़ को, आप पैराग्राफ को किस तरह चढ़ा रहे हैं और किस तरह उतार रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो नज़र आईं।
تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میرا خیال ہے جنید آپ کو بتائیں گے کہ کیا رزلٹ ہے، کیونکہ سبھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جانیں. تو یہ مشکل فیصلہ میں جنید کے حوالے کرتی ہوں کہ وہی بتائیں کہ کیا نتائج رہے ہیں ہمارے آج کے. بہت شکریہ علینا. جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جیسے کہ علینا نے بہت ڈسکرپٹیو چیزوں کا بتا دیا جو غلطیاں تھیں، کیونکہ آج مقابلہ تھا جذبات کا، انداز بیاں کا، تلفظ کا. تو یقیناً جو بھی مقررین آئے بہت خوب بولا، لیکن ایٹ دا اینڈ ونر وہ ہوتا ہے جو سب سے خوبصورت بول کے جاتا ہے. تو آج بھی جو ہمارے ونرز ہیں وہ 0.5 یا 1.5 کے ڈفرینس سے میرے خیال میں ونرز ہوں گے. کافی مشکل مقابلہ تھا اور کافی اچھا ہمیں سننے کو بھی لگا. مقرر نے بھی بہت خوبصورت جاندار بولا. تو میرے خیال میں نتائج کی طرف بڑھتے ہیں. جو آج کے مقابلے کے فاتح ہیں جو ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ پہ جا رہے ہیں، اور وہ ایسے مقرر ہیں کہ ہم دونوں کے پاس پہلے نمبر پر ہیں، مقرر یا مقررہ ہیں. تو آج جو فاتح رہی ہیں ان کا نام ہے حذیقہ، اور آج اس راؤنڈ پہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ پہ جو جا رہے ہیں دوسرے مقرر، وہ بھی بہت خوبصورت بولے ہیں. کچھ ان کی غلطیاں تھیں، تھوڑا وقت ان کے پاس جو تھا وہ کم تھا، مطلب کم وقت میں انہوں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا، ورنہ وہ آج کے فاتح ہوتے. وہ بھی بہت خوبصورت بولے ہیں. ان کا نام ہے مبشر. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے دونوں مقررین کو بہت بہت مبارک، حذیقہ اور مبشر صاحب کو بہت بہت مبارک. جس طرح لینا ارشد صاحبہ نے بولا کہ یہاں پہ آ کے بولنا، کھڑے ہونا وہی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بولنا آسان نہیں ہوتا. تو جو ہمارے ساتھ آگے گئے ان کے لیے بہت بہت مبارکیں، اور جن کا جو آج ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن 0.5 کا فرق ہے، زیادہ ہے بھی نہیں. تو غلطیوں سے بلکہ سیکھنا چاہیے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں، آئندہ آنے والے دنوں میں وہ انشاءاللہ اگر دوبارہ ہماری یہ ٹرانسمیشن ہوگی تو وہ ضرور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارا یہ خوبصورت سیگمنٹ اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اور اب میں وقفے کی جانب چلوں گی، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.